কিস্তোয়ারে একদম জঙ্গি এবং সেনাবাহিনীর অভিযান, জঙ্গিদের গুলির পাল্টা গুলি জওয়ানের। যেমনটা আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম, বুধবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ার জেলার চক্রু উপবিভাগের অন্তর্গত নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী যেটা জানা যাচ্ছে যে হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে জানিয়েছেন যে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সহযোগিতায় অপারেশন চক্র শুরু করা হয়েছিল। ভোরের দিকেই জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং গুলি বিনিময় চলেছে। আপনাদেরকে আবারও একবার জানিয়ে রাখবো, জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে সেনা জঙ্গি গুলির লড়াই, নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় তল্লাশি চলেছে এবং তারপরেই নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। বহুক্ষণ গুলির লড়াই চলে। কিস্তোয়ারের নিরাপত্তা বাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস শুরু করেছে অপারেশন চক্র। এই मुहूर्ते আমার फोन कॉल रही है प्रतिनिधि आदिल। आदिल, अभी का सिचुएशन कैसा है? में देखा है जो यहाँ पर किस्तोवाड़ का जो शत्रु कालापन इलाका है, जहाँ पर सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट है, क्योंकि जनवादी इलाका है और फॉरेस्ट एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, अन्य राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो इस वक्त जॉइंटली ऑपरेशन चला रहे हैं। और जिससे सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 यहाँ पर मिलिट्री जो है इस फॉरेस्ट एरिया में मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक साइड से हम देखेंगे यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा खराब है और पहाड़ों पर जो है हल्की बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी में हमने अक्सर देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादातर होती है, क्योंकि जो सीमा से सटीक इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, जहाँ ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखी गई है और ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि ये किस्तोवाड़ का किस्तोवाड़ इलाका है, जहाँ पर इस वक्त भी यहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए गए हैं और अभी इस इनकाउंटर में कितना वक्त लग सकता है इसके लिए इंतजार करना होगा। जिससे सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 यहाँ पर आतंकवादी जो है वो इसमें छुपे बैठे हो सकते हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन को यहाँ पर अभी कितना वक्त लग सकता है इस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि ये किस्तोवाड़ के जब चूंकि पहली बर्फबारी जो है यहाँ पर हुई है कई मैदानी इलाकों में, और इस मौसम में हम देखते हैं कि ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन जो है इन्हीं पहाड़ी इलाकों के जरिए से यहाँ पर होती है। फिलहाल इसमें हम देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसमें देखना होगा कि कुल मिला के कितना वक्त लग सकता है। और इस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 यहाँ पर मिलिट्री जो है इस फॉरेस्ट एरिया में छुपे बैठे हो सकते हैं। जी धन्यवाद आदिल। যেমনটা জানাচ্ছিল আমাদের প্রতিনিধি, আপনাদেরকে আবারও একবার জানিয়ে রাখবো, বুধবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়াড় জেলার চক্রু উপবিভাগের অন্তর্গত নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সরকারি সূত্র মারফত যেটা জানা গেছে যে হোয়াইট নাইট কর্পস এক্স হ্যান্ডেল একটি পোস্টে জানিয়েছে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সহযোগিতায় অপারেশন চক্র শুরু করা হয়েছে। ভোরের দিকেই জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং গুলি বিনিময় চলছে। যেমনটা জানাচ্ছিলাম, কিস্তোয়াড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলেছে এবং জঙ্গিদের গুলির পাল্টা গুলি জওয়ানরা চালিয়েছে। এবং বুধবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়াড় জেলার চক্রু উপবিভাগের অন্তর্গত নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়াড়ে সেনা জঙ্গির গুলির লড়াই, নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় ঘোর তল্লাশি চলছে নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে। ইতিমধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। হোয়াইট নাইট কর্পস শুরু করেছে অপারেশন চক্র। আজ বুধবার ভোরেই জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়াড় জেলার চক্রু উপবিভাগের অন্তর্গত নৈদগ্রামের কালাবন অরণ্য এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। আপনাদেরকে আবারও একবার জানিয়ে রাখবো, কিস্তোয়াড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান, আর সেই অভিযানে জঙ্গিদের গুলির পাল্টা গুলি জওয়ানের।